السلام علیکم۔ افسانہ نئی بیوی۔ افسانہ نئی بیوی 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جسم پرانا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اس نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں یہ نیاپن اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی بڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنگا مل نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی اجسر نو عود کر آئی ہے۔ جب پہلی بیوی باقید حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کر دکان چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے ماندے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جایا کرو تو بگڑ جاتے۔ تمہارے لیے کیا دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے، تب بھی ایک کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے، لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، ذرا سویرے آ جانا۔ لالا جی نے پگڑی اتار کر کھوٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان نہ جاؤں گا۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان نہ جاؤ، میں تو ذرا سویرے آ جانے کو کہتی ہوں۔ تو کیا میں دکان پر بیٹھ کر موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کے دل دوز تجربہ ہو رہا تھا، اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لازم تو یہ تھا کہ 25 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر سے بے نیاز رہتی ہے، جو عیب میں بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی ہو نہ بچے تو اس کے لیے گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پیے اور پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نیرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور خط سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اس کے لیے ابلہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر 45 سال کے ہو کر بھی ابھی جوان تھے۔ جوانی کے ولولوں اور مسرتوں سے بے نیاز لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرت ناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ وروگن کی آڑ لیتی تو وہ اس کی بو الحوثی سے اور بھی متنفر ہو جاتے، یعنی نفرت کرنے لگتے۔ خوش 7 لڑکوں کی تو ماں بن گئی، بال کھچڑی ہو گئے اور چہرے دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گیا، مگر آپ کو ابھی مہادر اور سندور، مہندی اور اپٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی۔ جاڑوں میں
کشتوں اور معجون کا استعمال کرتے رہتے تھے۔ ہفتہ میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کے متعلق خط و کتابت کر رہے تھے۔ لیلی نے انہیں شش و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز سے کہا، کچھ بتلا سکتے ہو؟ کئے بجے آؤ گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلی کیا جواب دے؟ اگر کہتی ہے بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائیں اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالے۔ اگر کہتی ہے اچھی ہوں تو شاید بے فکر ہو کر 2 بجے رات کا خبر لائیں۔ ڈرتے ڈرتے تو بولی، اب تک تو اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے۔ لیکن تم جاؤ، دکان پر لوگ تمہارے منتظر ہوں گے، مگر ایشور کے لیے 1-2 نہ بجا دینا۔ لڑکے سو جاتے ہیں، مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے۔ سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آ جاؤں گا ضرور۔ لیلی کا چہرہ اتر گیا۔ 10 بجے نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح نہیں۔ 10:30 بجے بھی نہیں؟ اچھا 11 بجے۔ 11 پر مصالحت ہو گئی۔ لالا جی وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی۔ اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کرتے؟ جب ایک آدمی آپ کی خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں؟ وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے کسی طرح کی رعایت کا خواستگار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو اپنے بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر کے جنجال سے کسی فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے کہ کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی مہمان آئے ہیں، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر سے بے فکر ہو کر جائے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے، اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ آتے ہی اپنے گھر کی گھڑیوں کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ کی گنجائش کسی طرح نہ نکال سکے۔ 2 کو 1 تو کہہ سکتے تھے، گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جاتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا، کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلی ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی کی بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی، نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اسے جگانا سوئے فتنہ کو جگانا تھا۔ غریب لیلی اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی صدمہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے، کئی دن تعزیت کے کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایک روزانہ اخبار نے مرنے والے کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے ان سب ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص و وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلی کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا۔ زندگی کی شمع ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت بارگاہ عزتی سے عطا ہوئی تھی، میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت یعنی تنہائی اور نفس کشی کے بعد لالا ڈنکا مل نے دوستوں کے اصرار سے دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے؟ زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو تھی ہی، اور اس عمر میں رفیق کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ لکڑی کی ضرورت تو جبھی ہوتی ہے جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا تھا۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں ہے، متواتر ہفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو ان میں روز بروز مضمحل ہوتی جاتی ہے،
अब यह तरशह पाकर फिर सरसब्ज हो गई है। उनमें नई नई कोपलें फूटने लगी हैं। मोटर नया आ गया है। कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं। नौकरों की तादाद में माकूल इजाफा हो गया है। रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से ज़्यादा पुरजोश और वल्वला अंगेज़ हो रही है, उसी तरह जैसे बिजली की रोशनी चाँद की रोशनी से ज़्यादा शफ़ाफ और नज़र फ़रेब होती है। लाला जी को उनके अहबाब उनकी उस जवां तबई पर मुबारकबाद देते हैं तो वह तफाखुर के अंदाज से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो उसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दूं। जवानी और बुढ़ापे को लोग न जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक़ है जितना मज़हब का अखलाक से, रुपये का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, मैं उनको 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटा से ना तब्दील कर दूं। मालूम होता है ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक़ ही नहीं। ज़िंदगी क्या है? गले में पड़ा हुआ ढोल है। यही अल्फाज व कुछ ज़रूरी तरमीम के बाद आशा देवी के लौहे दिल पर नक्श करते रहते हैं। उससे हमेशा सिनेमा, थिएटर, सैर दरिया के लिए इसरार करते रहते हैं, लेकिन आशा न जाने क्यों उन दिलचस्पियों से ज़रा भी मुतासिर नहीं। वह जाती तो है मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर कराएं। बारिश के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। अब्र की कतारें बैनुल अक़वामी फ़ौजों की सी रंग बिरंग व दरिया पहने आसमान पर कवायद कर रही है। सड़क पर लोग मलार और 12 मासे गाते चले जा रहे हैं। आशा ने चले जा रहे तो बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने तादीब आमेज़ इसरार से कहा, तुम्हारी कैसी तबीयत है जो सैर व तफरीह की जानिब माइल नहीं होती? आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को ईश्वर ने आदमी दिए हैं, तुम्हें काम की करने की क्या ज़रूरत? महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपनी फुर्सत का बेशतर हिस्सा लाला जी की अनवाए अक़साम के खाने पकाने में सर्फ कर देती। किसी से सुन रखा था कि एक ख़ास उम्र के बाद मर्दों की ज़िंदगी की ख़ास दिलचस्पी लज्जत ज़ुबान रह जाती है। लाला जी के दिल की कली खिल गई। आशा को उनसे किस कदर मोहब्बत है, वह सैर को उनकी खिदमत पर कुर्बान कर रही है। एक लैला थी कि कहीं जाओ पीछे चलने को तैयार, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, बहाने करने पड़ते थे, खामखा सर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है। अगर एक दिन सालन बेमज़ा ही रहा तो ऐसा क्या तूफ़ान आ जाएगा। तुम इस तरह से मेरे रईसाना चोंचलों का लिहाज करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आराम तलब बना दोगी। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊँगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़े देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर के धंधे कौन करेगा? लाला जी ने फैयाजाना लहजे में कहा, मुझे घर के धंधों की ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है, बाल के डोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज न बिगड़े और तुम उस घर की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम कहो, तू कहो, मोहब्बत की गालियाँ दो, गुस्से की सलवातें सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, शरीर छोकरा बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, ऐ नौज, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है या बड़ों को? मुनीम जी ने 1 लाख के घाटे की पुरमलाल खबर सुनाई होती तब भी लाला जी को शायद इतना सदमा न होता जितना आशा के उन भोले भाले अल्फाज से हुआ। उनका सारा जोश, सारा वलवला ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ़ की तरह मुंजमद हो गया। सर पर बांकी रखी हुई रंगीन फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिये रंग की रेशमी चादर, वह तनसेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने की बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाठ जैसे मुज़हक़ा खेज़ मालूम होने लगा, जैसे सारा नशा किसी मंतर से उतर गया हो। दिल शिकस्ता होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊं।
मैं आपको कब मना करती हूँ। फिर आप कहा। आशा ने जैसे अंदर से ज़ोर लगा कर कहा, तुम। और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाँ, इस तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूँगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फ़र्ज़ है। लाला जी हुक्म न दे सके। फ़र्ज़ और हुक्म जैसे अल्फाज से उनके कानों में खराश सी होने लगी। खिसियाने होकर बाहर चले। उस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटेंगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह कोई ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो न चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहनी हुई थी वही पहने चल खड़ी हुई। न कोई नफीस साड़ी, न कोई मुरस्सस जेवर, न कोई सिंगार जैसे बेवाओ। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझुला उठते थे। शादी की थी, लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए चराग में तेल डालकर उसे और रोशन करने के लिए। अगर चराग की रोशनी तेज़ न होती तो तेल डालने से क्या फ़ायदा। न जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसरदा है, जैसे कोई ऊसर का दरख्त हो। कितना ही पानी डालो, उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जड़ाव जेवर्स के भरे संदूक रखे हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से। कैसी कैसी पेश कीमत साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब ख़ानदान के लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। न खा सकें, न पहन सकें, न दे सकें। उन्हें तो ख़जाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, मगर कुछ लुत्फ़ न आया। तीसरा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि यह मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मशक़ जारी रखी। उस व्यापार में एक खतीर रकम सर्फ करने के बाद वह उससे ज़्यादा नफ़ा उठाने के ताजुराना तकाज़े को कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं है या आवाज़ साफ़ नहीं निकालता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठा कर रख देना, यह तो हिमाकत है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उजड़ और दहकानी, कोई बात ही न समझता। उसके फुल्के अक्लेदस की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफुल अशकाल हो जाते। बीच में मोटे, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज़ कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे ही रसोई में पहुंच जाती और उस बदसलीकी महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक हो। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। इतनी उम्र तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता, बहू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा हंस पड़ी। तो क्या रोटियां पकाने 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ। जी खुश हो जाएंगे। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ पकाने लगा हूँ। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, वह पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया। मैं जब सालन बना रहा होता हूँ तो आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहती हूँ तब सालन अच्छा लजीज पकेगा। आप बैठती रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिएगा। नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी, कहीं दाग लग जाएगा तो क्या होगा। दूर हो, फूहड़ तो तुम ही हो। कहीं पतीली पेड़ पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसुर्दा हो गया। नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया।
आशा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों मुंह क्यों लटक गया? तो सरकार का आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घुड़के मुझे ज़रा भी सदमा नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मुझे जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़ी दे, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा है कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना। देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे तो वहाँ धुएं धक्कड़ में क्या परेशान होती हो? लौंडे से कह दो महाराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को ज़रा भी न तो तमीज़ न आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तो तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वह कैसे गमले देखने जाती? कहने लगी, अभी आती हूँ, ज़रा रोटी बेल रही हूँ। छोड़ दूँगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़ कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम चल कर बता दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम खामखा ज़िद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी इल्तिफ़ाती से उन्हें जवाब न दिया था, और यह महज बेइल्तिफ़ाती न थी, उसमें तुरशी भी थी। खफीफ होकर चले गए। उन्हें ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार नाराज़ होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको, नहीं निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े से बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हो? तुम्हें नाई भी नहीं जड़ता? कपड़े बनवा लो तो दादा क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ़, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगे तो अच्छे कपड़े लूँगा, महीन खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छी सी चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो तब कपड़े बनवाऊँगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी। हिजामत के लिए 2 आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं देता। अच्छे कपड़े पहन कर निकलूँगा तब आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगो तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरतें अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर खफ़त आमीज़ लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तुमने आप अच्छी रोटियां न बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फ़ौरन हाथ धोए और बड़ी मसरत आमीज़ तेज़ी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नज़र आ रही थी। उसके अंदाज़ गुफ्तगू में भी दिल आवेज़ी शीरीनी थी। लाला जी की सारी खफ़त गायब हो गई। आज उसकी बातें ज़ुबान से नहीं, दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनकी हिंदी नाम भी बता देना। लाला जी ने छेड़ा, सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बागीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेंगे। चौथा हिस्सा यहाँ शुरू होता है। दूसरे दिन आशा ने अपने कोज़ियोरों से खूब आरास्ता की को अपने आप दूसरे दिन आशा ने अपने आप को जेवरों से
खूब आरास्ता किया और फिरोज़ी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है ज़रूर, वरना उनके बार बार तकाजे करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कोई जेवर न पहना था। कभी कभी मोतियों की हार गले में डाल लेती थी, वह भी बेदिली से। आज उन जेवरों से मुरस्सा होकर वह फूली नहीं समाती, इतराती जाती है, गोया कहती है देखो मैं कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वह आज खिल गई है। लाला साहब पर घोड़ों का नशा चढ़ा हुआ है। वह चाहते हैं कि उनके अहबाब व इज़्ज़ा आकर उस सोने की रानी की दीदार से अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि उनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ़ है और अनवा व अक़साम की शुकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, उन्हें आंखें खोल कर देखें और एतमाद रुदारी और फरासत से कितना खुलूस पैदा कर दिया है। उन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कर आएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे आ सकती है, अभी उसे रसोई में भी जाना है, वहाँ से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिलेगी, फिर घर के काम धंधे पर सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कहाँ फुर्सत है, फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है, रह रह कर दर्द उठता है, ऐसा दर्द कभी न होता था, रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोच कर दिल ही दिल में फूल उठे, अब वह गोलियां रंग ला रही हैं। राजवेद ने आखिर कहा भी था कि ज़रा सोच समझकर उनका इस्तेमाल कीजिए, क्यों न हो ख़ानदानी वेद है। उसका बाप महाराजा बनारस का मुआलिज था, पुराने मुजर्रिब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासीमगी का रंग भर कर पूछा, तो रात ही से दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वेद जी से कुछ दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, ज़रा देखूं तो कुछ आमास तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई दवा लाओ। सेठ जी अपनी जवान मर्दी का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा महफूज हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अब अपने उसकी कारनुमाइयाँ की दाद लिए बगैर उन्हें कैसे चैन हो जाता। जो लोग उनकी शादी के मुतालिक शुबा आमिज़ सरगोशियाँ करते थे, उन्हें ज़िक देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुँचे और बादले दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गया। कल से उनके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ अकल काम नहीं करती। कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। भोलानाथ ने कुछ ज़्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया, बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तलाफ किया, नहीं पंडित जी, हवा का फसाद नहीं, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसीन है ना, राजवेद से कोई दवा लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपको जो ख्याल है वह बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा लाकर दे दीजिए और अपने लिए भी कोई दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दोस्त लाला भागमिल के पास पहुँचे और उनसे भी करीब करीब उन्हीं अल्फाज में मलाल खबर की। भागमिल बड़ा शुहदा था, मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गई। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है। ज़रा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भला उसमें मजाक की क्या बात है। वह हैं कमसिन, नाजुक अंदाम, आप ठहरे आजमूदा कार, मर्द मैदान। बस एक या बात न निकले तो मुझे मुड़वा डालो। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम न खाइए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ। किसी काता दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राजवेद से कोई दवा लेता हूँ। उसकी दवा वेद जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया, शबाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर
بھی شباب کی جھلک آ گئی۔ سینہ جیسے کچھ فراخ ہو گیا۔ چلتے وقت ان کے پیر کچھ زیادہ مضبوطی سے زمین پر پڑنے لگے اور سر کی ٹوپی بھی خدا جانے کیوں کچھ ہو گئی۔ بشرے سے ایک بانکپن کی شان برس رہی تھی۔ راج وید نے مزدہ جان فضا سنا تو بولے، میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولیوں کا استعمال کیجیے گا، آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینے 2 مہینے ان کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے ان کا اعجاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی ہوئی ہے، لیکن ان کا بنانا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے پر مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں بوٹیاں ہیں، کیلاش، نیپال، تبت سے منگانی پڑتی ہیں، اور اس کا بنانا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک شیشی لیتے جائیے۔ 5واں حصہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ جگل نے آشا کے سر سے پاؤں تک جگمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی، آپ اس طرح پہنے اوڑھے رہا کریں، آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آشا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا، آج کی دوسری بات ہے۔ ذرا سنو تو کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں کہو میں ناراض نہ ہوں، آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنکا مل نے سینکڑوں ہی بار آشا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر ان کی تعریف میں اسے تصنع کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ ان کے منہ سے کچھ اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ جگل کی ان الفاظ میں ایک کیفیت تھی، ایک سرور تھا، ایک ہیجان تھا، ایک اضطراب تھا۔ آشا کے سارے جسم میں رشا آ گیا، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا گیا۔ تم مجھے نظر لگا دو گے، اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کیا کرتے ہو دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا۔ پھر اب تو مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تم کو جواب دیتا ہے؟ سرکار ہی تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تم تو روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے، سرکار ہی بڑے غصہ ور ہیں۔ 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے آپ کے باپ سے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدمعاش ہو، خبردار زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفگی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا، وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا پڑتا تھا۔ جگل نے اس بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سب ہی کہتے ہیں میرا بیاہ کوئی 50 سال کی بڑھیا سے کر دو تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، یا خود زہر کھا لوں یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ آشا مصنوعی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ جگل نے اس کے دل کے تاروں پر مضراب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے بہت مضبوط کرنے پر بھی درد دل باہر نکل ہی آیا۔ قسمت بھی تو کیا کوئی چیز ہے؟ ایسی قسمت جائے جہنم میں۔ تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی، دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں جوان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب ماں کا کام ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اسی کے لیے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟ آپ مالک ہیں، نہیں تو بتلا دیتا بیوی کس کام کے لیے ہے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آشا کے سر کا آنچل کھسک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائے تو تم ذرا آ جانا، یہاں افسانہ ختم ہوتا ہے۔